tinuod man tong ingon ni goodness of God. Kay ako mismo saksi. Kung mangilabot ninyo, sige ko ninyong tirahan nga nang Marta Kos Katoliko, mo kay kusweldo din eh. Unsay nahitabo sa tanang gibautismuhan sa pigkarangan niadtong tuig 2023 mga April 24 April naay gibautismuhan dito nga usa ka pamilya. Ang usa ka pamilya murag nakadawat og daghang mga rapuls kay para gyud mabautismuhan. Duha ka silpon ang nadawat sa pikas pamilya, usa ka silpon dito sa pikas pamilya, duha gyapon ka silpon. Ang mga Bible student ninyo inyong gipanghaylo og silpon mao tong nabautismuhan tanan. Unya pagkahuman dayon gratis sa maong gitawag og sponsor, di lang nako nganlan, sponsor gipangtagaan ang liman og cellphone. Kamo dirty politics kayo mo, hugaw kay mugdula, makabautismo lang mo dito sa unas pigkarangan sa may gibuhat gipambayran nangulik tag 300 kapin kay para mudaghan gyud ang bautismo, gipambayran ang mga bata og tag 50 pesos ang ulo. Wow. Unya ang mga dagko na mga dalaga gipaagi sa raffles, pero ang raffles mga igsuon ang katong gilukot nga papel gikumkum ng daan ni Pastor Jacob, gihatag niya dito sa maong bautismohanan. So unsay nahitabo ato mga igsuon? Nabautismohan man kay taga-ag cellphone pero human ato nangawala.